डियर फ्रेंड्स आज करवा गोटे चटपटा रेसिपी माने आम पुरी प्रसिद्ध मटर सूप बा मटर पानी रेसिपी। यही रेसिपी को खाइबापी ओडिशा बाहर आसती आउ खाती मध्य। यही चटपटा रेसिपी केमिति होउची आउ बिना तेल रे मु आज करूची देखंतु फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु आउ जमारू स्किप करिवेनी। यही चटपटा मा मटर सूप व मटर पानी रेसिपीटी चलतु ताहले स्टार्ट करदेवा डेरी न करिकी आउ आपण मान भी आनंद नियंतु आमर ई चटपटा मटर सूप व मटर पानी रेसिपी चलतु ताहले स्टार्ट करदेवा। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल KNS फैमिली ब्लॉग को गोटे नुआ रेसिपी वीडियो रे आपण मान को स्वागत जनाऊँगी। डियर फ्रेंड्स, आपण माने केमती अछंती? आशा करछि आपण माने भलर थिबे, मस्त थिबे आउ बिंदास थिबे। मु मध्य भलरे अछि। चलंतु आउ लेट करबानी ए चटपटा रेसिपीटी स्टार्ट कर दबा। डियर फ्रेंड्स, मो आज नहीं जाइछि आज रेसिपी करबा पई 250 ग्राम रो मटर। तापर कोन कोन ना मु प्रथमे गोटे पानी नहीं गोटे जगार ताकू बतरे देली 5 घंटा पर्यंत फिर मोटर को आउ मोटर माने बतरी जीवा परे माने फुली जीवा परे ताकू प्रेशर कुकर रे मु पकई देली। पकईला परे देखंतु पानी ऐड कर दूची। मु पानी ऐड कर देली। पानी ऐड कला परे गोटे बड़ साइज रो आलू चोपा छड़ेकी सितरे रखी देली। तापरे मु कवर कर देली सिझिबा पाई कि समय पर्यंत। तापर मु गोटे चामच लुण सॉल्ट गोटे चामच मु ऐड कर देली, कवर कर देली। देखंतु तापर देखंतु सेटा सिझी थाउ। तापर मु नहीं जाइछि एपटे मु जीरा गोटे बड़ चामच रे गोटे चामच आउ सुखिला लंका 4 गोटी ए दुईटा जिनस को आमे गोटे गुंड करबा मसला पाउडर करबा ताको फ्राई पैन नहीं मु भल भाव में भाजी दूची। देखंतु देखो स्मेलटा टिके पळे आसिला आउ ता गैस भी आसिलानी। तापरे आमे से फ्राई पैन रु से जीरा आउ सुखिला लंकार भजा को काढ़ी देवा गोटे जगार आउ ताको ठंडा हवा को दवा गोटे 5 मिनट पई। आउ ठंडा हो सारिबा परे ताकू मु हेमदस्ता रे गोटे पाउडर कर दूची। जीरा आउ लंकार गोटे पाउडर कर दूची। देखंतु हेमदस्ता रे मु पाउडर कर दूची। आपण माने देखि पारछन ना केमती करछि मु। तापरे पाउडर ही गला परे से जीरा आउ मरचर गुंड मु काढ़ी दूची। देखंतु गुंड हो जाइछि। तापरे मु नि जाइछि कंचा मरच 4 गोटी आउ अदा 2 इंच रो अदा को मु टिक टिक कर काटी दीची। तापर ए दुईटा मिसई मु छेची भी माने हेमदस्ता रे देखंतु हेमदस्ता रे मु गुटे छेचा करूची। देखंतु मरीच कंचा मरच आउ अदा को छेची सारला परे मु ताकू गोटे जगह रे काटी देबी। एटा कोन कोन होची को जिंस पड़िबो देखंतु एदिरा हेई जाइची सेई अदा आउ कंचा मरच छेचा। तापर देखंतु मु नहीं जाइची आमर तेंतुली किछि। तापर मु तेंतुली को गोली पानी कर देली। ता मोटा अंश काढ़ी देली। सेथरे गोटे हाफ चामच खंडे लुण तापर कला लुण हाफ चामच तापर आमर देखंतु चाट मसला हाफ चामच तापर आम से छेचा जो मरच आउ अदार छेचा से ऐड करदेली। ता सहित धनिया पत्र किछि पकई ऐड कर दूची। देखंतु तापरे एटा हला हमर खट्टा ही जाइछि। देखंतु खट्टा पानी। तापर मु शेषर मु ऐड करदेली सेथरे गोटे चाट मसला हाफ चामच खंडे। तापर देखंतु एपटे कोन हिछि ना हमर भल भाव रे सिझी जाइछि मटर आउ आलूटी। देखंतु भल भाव रे सिझी जाइछि। तापरे आलू को टिके काढ़ी दबा। काढ़ी सारला परे ताको आमे चकटी दबा। देखंतु काढ़ी दूची मु
এই ରେସିପିଟି ଆମର ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମର ମଟର ପାଣି ଆପଣମାନେ ଖାଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ବି ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁଟି ଚକଟି ଦେଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଲି ସେଇ ମଟର ସିଝାରେ। ତାପରେ କିଛି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ କରିଦେଲି ସେ ତା ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଫୁଟୁଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲେ ସୁପ୍ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଦେଲି। ତାପରେ ଏପଟେ କ'ଣ କଲି ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଆଉ ଲୁଣ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ମାନେ ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ କମ୍ ଆଉ କଳା ଲୁଣ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ କମ୍ ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ କମ୍ ମାନେ 1/4 ସ୍ପୁନ୍ ସେଥିରେ ପକାଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଦଳିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ମଟର ସିଝା ମଟର ପାଣିଟି ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଉଛି। ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଅଦା ଆଉ ଲଙ୍କା ସବୁ ଛେଚା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଟର ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ପାଣି ଏଡ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଚଟପଟା ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ତେନ୍ତୁଳିର ପାଣିରେ ଯାହା ଯାହା ମିକ୍ସ ଥିଲା ସେ ଖଟାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟାଟି 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ଛୋଟ ଚାମଚ 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ରଖିଥିବା ମୁଁ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଲି ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତାପରେ ଆମର ଅଦା ଆଉ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଛେଚା ଥିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଟିପ୍ ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ମଟର ପାଣି ବା ମଟର ସୁପ୍। ଏଇଟା ପୁରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଟର ସୁପ୍ ଆଉ ଏଇଟା ନିଆରା ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତାପରେ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ବି ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି ଚଟପଟା ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଏଇ ଚଟପଟା ମଟର ପାଣି ବା ମଟର ସୁପ୍ ରେସିପିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଟେଷ୍ଟ କଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଡିୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।